तबलीगी जमात, उस तबलीगी जमात को जब आप तबलीगी जमात को फंड दे सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद को भी फंड थोड़ा रिलीज कीजिए, बजरंग दल को थोड़ा फंड रिलीज कीजिए। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি বিজেপি এমএলএ টি রাজা সিং কি বলছে, চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নেই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন এবং এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিও দেখছেন কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। तबलीगी जमातें जो कोरोना के समय पर कोरोना फैलाने का काम कर रही थी, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना कि गवर्नमेंट से संबंधित। मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, जब आप तबलीगी जमात को फंड दे सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद को भी फंड थोड़ा रिलीज कीजिए, बजरंग दल को थोड़ा फंड रिलीज कीजिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फंड रिलीज कीजिए। किसके बाप का फंड समझ के आप लोगों ने ये तबलीगी जमात को फंड दिया है? मैं आज मुख्यमंत्री केसीआर रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं। তো যেমন কি বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন।